Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 여러분, 안녕하세요. Alhamdulillah kita bertemu lagi di mata kuliah Korean Business ya, atau bisnis Korea. Ya, 그런 거죠 뭐. Jadi saya akan kasih materinya dengan cara seperti ini ya teman-teman ya. Dan nanti tugasnya akan diupload melalui Line ya. Jadi mohon diperhatikan. Oke. Baik, untuk di pertemuan pertama kita akan dibahas mengenai uh, apa ya, judulnya itu gujik. Gujik itu artinya mencari kerja, teman-teman. Jadi target kita adalah di sini teman-teman untuk pertemuan pertama ini setelah belajar sama Sam, teman-te만 무엇을 할 수 있어요? 한국말로 무엇을 할 수 있어요? 네, 여러분은 선생님이랑 오늘 첫 수업을 더해서 첫 수업을 하고 나서 이메일을 쓸 수 있거나 구직에 대해서 예를 들자면 어떤 회사에서 일자리가 생겼어요. 그런데 여러분이 그 정확한 그 정보를 아직 잘 몰라서 그 회사에 이메일을 써서 여러분이 필요한 정보를 물어볼 수 있어요. 한국말로. 그래서 오늘 공부하고 나서 여러분 무엇을 할 수 있어요? 한국말로. 첫 번째는 이메일을 쓸 수 있어요. 왜 이메일을 써요? 그 구직에 대해서. 우리가 들어가고 싶은 회사에서 일자리가 있는데 그 일자리에 대해서 정확한 정보를 받으려고 이메일을 쓸 수 있어요. 그 회사에 이메일을 쓸 수 있어요. 그리고 두 번째는 여러분 오늘 공부하고 나서 무엇을 할 수 있냐면 네, 이력서를 쓸 수 있어요. 이력서가 뭐예요, 여러분? 네, 맞아요. 이력서가 CV예요. kurikulum vitae예요. 여러분, 그 어떤 회사, 한국 회사, 인도네시아에 있는 한국 회사에서 일자리가 있어요. 거기에서 한국말을 할 수 있는 사람이 필요해요. 그래서 여러분은 그 회사에 지원하고 싶어요. apply, 지원하다 itu artinya melamar ya. 지원하고 싶어요. 네, 그래서 지원할 때 당연히 여러 가지 서류를 제출해야 되죠. 그 중에 하나는 바로 이력서입니다. 이력서는 뭐라고 했죠? 아까 선생님? 네, 맞아요. 이력서예요. 네, 여러분 보세요. 일단 오늘 공부는 두 개 파트로 나눌 거예요. 두 개로 나뉘어 있어요. 첫 번째는 파트 1인데 파트 1에서는 여러분 먼저 그 아까 선생님이 말씀한 것처럼 어떤 회사에서 일자리가 있어요. 그 회사에 우리가 그 지원하고 싶은 그 일자리에 그 정확한 정보를 물어보려고 이메일을 써요. 그래서 그 이메일에 대해서 물어보는 게 아니고 알아볼 거예요. 어떻게 그런 이메일을 어떻게 쓰는지 네, 오늘 통해서 선생님이랑 같이 공부할 거예요. 네, 여러분은 잘 보고 네, 오늘 파트 1 끝나고 여러분이 진짜 이메일을 쓸 수 있었으면 좋겠습니다. 네, judulnya adalah 한국어나 영어 성적이 있습니까? Ada apa namanya? Adakah Anda punya nilai bahasa Korea atau bahasa Inggris kah? Ini nanti pada akhirnya ditanya adalah apakah Anda atau apakah kita memiliki sertifikat bahasa Korea, kemampuan bahasa Korea atau bahasa Inggris. 네. 네, yang pertama jadi adalah kegiatan guzik ya. Guzik itu mencari kerja. Apa? Misalnya teman-teman sudah dapat kerja nih di satu perusahaan itu 일자리가 생겼어요. 어떤 회사가 모집해요, teman-teman. 이 misalnya 어떤 한국 회사가 직원을
모집해요. 모집해요. berarti di sini adalah sebuah perusahaan Korea itu membuka lowongan pekerjaan gitu ya. Jadi maksudnya di sini adalah mojipade itu kan sebenarnya mengumpulkan ya teman-teman, mengumpulkan karyawan. Kita bisa terjemahkan dengan membuka lowongan pekerjaan. Oke. Oke. Nah, di sini tema kecilnya adalah Ohak Kyonsu. Teman-teman udah pernah dengar Ohak Kyonsu belum ya? Jadi Ohak Kyonsu ini adalah sekolah bahasa. Ya kayak teman-teman kan udah pernah dengar ya, ada beberapa teman-teman tuh yang di Jeju sekarang lagi sekolah apa namanya belajar bahasa Korea dan mereka itu sebenarnya Ohak Kyonsu ya teman-teman. Jadi belajar bahasa asing yang kita pelajari tapi di negara eh, di mana bahasa tersebut dipelajari gitu loh. Jadi kalau kita belajar Hokkien-su misalnya bahasa Korea berarti kita Hokkien-sunya di Korea gitu. Nah, itu biasanya di sana levelnya 1 ya maksudnya dari Chogep gitu ya, teman-teman dari Chogep sampai uh, Gogep ya, sampai Gogep. Ini dibagi lagi nih teman-teman. Ada 1 sampai 4, terus Jongkepnya 1 sampai 4, gugupnya itu 1 sampai 4. Nah, teman-teman juga pasti tahu ya namanya satu semester itu biasanya hitungannya 3 bulan. Jadi anggap saja untuk satu tingkat itu Togep, Junggep, Kogep masing-masing 1 tahun ya berarti bisa sampai Samnyeon gitu ya. Oh, kalau 1년 동안 어학연수를 했습니다. Berarti bisa jadi belajar bahasa orang yang berbicara 1년 동안 어학연수를 했습니다 adalah yang ikut kelas bahasa di Korea hanya 1 tahun ya mungkin untuk 1 term gini gitu ya. Tapi 1 tahun lah ya. Oke, dulu. Oke, oke. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman ya. 여러분, pertama saya mau tanya dulu nih. 여러분은 어느 회사에 관심이 있습니까? 왜 그 회사에 취직하고 싶습니까? 여러분, 이 질문 무슨 뜻인지 알고 있죠? 알았죠? 네, 알겠어요. 그래서 여러분은 어느 회사에 관심이 있습니까? Hmm, mau 금융회사 itu jadi perusahaan apa ya teman-teman? 금융회사 itu perusahaan keuangan, mau finance gitu ya, 금융회사, 아니면은 가만히 있어봐라, 광고회사 gitu ya, atau perusahaan iklan atau apa lagi ya teman-teman ya? Hmm, apa ya? Perusahaan desa, aduh batuk. Atau apa lagi ya? Mau itu ya, ya mungkin Sengsan Eka perusahaan produksi gitu ya, ya banyak ya. Atau mungkin kita bisa bilang mau Uyu Hesa, lebih ke spesifiknya ya. Hesa, atau mungkin Uiryu Hesa itu artinya perusahaan pakaian ya, garmen gitu ya. Apalagi ya teman-teman, Uiryu Hesa, apalagi sih ada perusahaan tuh mau Sikpum itu. Ya, ini sebenarnya Uyu itu kan bagian dari makanan ya. Itu spesifikan lagi si Hesa itu artinya perusahaan produksi makanan gitu ya. Apalagi ya? Soktan Hesa mau perusahaan batubara dan sebagainya gitu ya. 여러분은 어느 회사에 관심이 있습니까? 뭐 선생님은 회사에 다닌 거, 회사에 다니는 곳이 회사에 다니는 곳에 관심이 없으니까 관심이 없어서 이렇게 선생님이 된 거예요. 되기로 했어요. 뭐 선생님은 사실은 예전에 삼성 그 회사 거기 치과랑에 있는 삼성 회사에도 다녔었는데 그래도 거의 2년밖에 안 되었어요. 그래서 너무나 선생님이 좋아하는 일이 아니라고 생각을 했기 때문에 그만두었어요. 네. 자, 그러면 여러분 어느 회사에 관심이 있어요? 여러분 스스로 대답을 해도 됩니다.
왜 그 회사에 취직하고 싶습니까? 선생님이 옛날에 아까 삼성에서 다녔었다고 얘기를 했는데 사실은 뭐 관심이 있다기보다는 그때 선생님은 한국에서 유학을 끝내고 인도네시아에 돌아왔는데 음, 그때는 아직 무엇을 해야 할지 잘 몰라서 어떤 친구가 거기 삼성에서 지금 직원을 모집하고 있어요. 한번 지원 안 해볼래? 그래서 그런 소식을 알려줘서 그냥 지원을 해본 거죠. 그때 선생님도 사실은 결혼하기 위해서 좀 돈이 좀 필요해서 그래서 급하게 그냥 뭐 아무 생각 없이 그냥 삼성이라서 일단 그런 관심이 있고 사실은 삼성 회사는 무슨 생산 전자회사 전자품 알죠? 저 아까 얘기했나? 네, 전자제품 itu berarti produksi elektronik ya. 전자제품이라서 삼성에 지원했어요. 사실은 그런 건 없어요, 여러분. 그냥 삼성이라서 삼성은 좀 유명한 회사라서 그때도 마침 돈이 필요한 상태라서 그냥 지원하게 되었죠. 삼성은 전자제품이라서 삼성은 이런 월급을 많이 줘서 그런 것을 안 따졌어요, 사실은. 그냥 그때 돈이 필요한 상태라서, 이거, 삼성이 유명한 회사라서 그런 이유로 이렇게 결국은 취직하게 되었어요, 여러분. 삼성에. 여러분도 한번 생각해 보세요. 어느 회사에 관심이 있고 왜 그 회사에 취직하고 싶어요? 중요한 거 뭐냐면 여러분이 좋아하는 일을 해야지 그 회사에서 오래오래 버틸 수 있어요. 그냥 어? 왜 이래요? 이상한데. 왜 이래요? 물이 깜빡깜빡하네요, 여러분. 왠지 죽을 것 같은데. 미안해요, 여러분. 우리 집이 좀 이상하네. 그래요, 여러분. 일단 중요한 건 여러분이 좋아하는 일을 해야 돼요. 여러분은 아무리 한국말을 좋아해도 만약에 요즘 인도네시아에서도 많잖아요. 한국 은행에서 일할 수 있고 여러 그 한국 회사가 많지만 그리고 게임 회사도 있잖아요. 그죠? 요즘 게임 회사가 인도네시아에 많이 들어서요. 한국 게임 회사가 인도네시아에 많이 들어와 있어요, 여러분. 근데 여러분은 아예 게임을 안 좋아하면 지원하지 않는 게 좋아요. 취직하지 않는 게 좋아요. 그 회사에. 여러분은 일단 지원하기 전에 그 회사에 지원하기 전에 아니면은 취직하기 전에 먼저 내가 좋아하는 일을 하는 회사인가 좀 알아보고 결정하는 것이 좋을 것 같아요. 네. 왜 안 될까? 이거 닫아야 되나? 네, 여러분. 자, 그다음 kita pelajari dulu beberapa kosakata yang nanti teman-teman butuhkan buat nulis email. Yang tadi saya bilang ya, nulis email untuk menanyakan informasi mengenai tawaran pekerjaan atau lowongan pekerjaan yang sedang dibuka. Bisa jadi kan hanya bilang, oh di sana ada lowongan pekerjaan, kogi cari guys 있어요. Tapi sebenarnya harus pakai, misalnya harus pakai eh, apa namanya ada sertifikat bahasa Korea atau topik kita sebutnya atau sertifikat bahasa Inggris tapi tidak dikasih tahu kira-kira perusahaan ini mengharapkannya nilai topik atau nilai IELTS atau nilai TOEFL yang seberapa gitu kan. Jadi kan jadi kan kita bisa ini ya teman-teman. Jadi kita kan bisa memperkirakan. Oke, ya Robun tiba-tiba mati. Wireo.
kita lanjutkan ya. Kosakata yang akan muncul, yang akan dipelajari atau yang bisa kita gunakan pada saat kita menulis email. Yang tadi adalah yang pertama adalah myeonjok. Myeonjok. Myeonjok itu interview ya teman-teman. Ya mungkin nanti di sini teman-teman bisa menanyakan, udah ada maksudnya lowongan pekerjaannya 뭐지 하고 있는데 혹시 면접 시험이 있어요 뭐 atau 면접이 몇 시예요 teman-teman kan ingin lebih tanya lebih detail ya mengenai pekerjaan yang ditawarkan misalnya ya bisa dengan kata 면접 dan dibuat pertanyaannya adalah 면접이 있어요 혹시 면접 시험도 있어요 kita biasanya nyebutnya dengan 면접 시 혹시 면접 시험이 있나요? kayak gitu nanti. Ayo, 면접 misalnya atau udah tahu nih ada apa namanya interview ya 면접 시험이 있는데 어, 혹시 언제 하나요? gitu atau kapan dilaksanakannya nih gitu ya. Oke, yang berikutnya ada 외국어 성적. Nah, 외국어 성적 ini teman-teman artinya nilai bahasa asing ya. 어, 외국어 misalnya 안녕하세요. 저는 그 apa namanya 이 회사에 지원하고 싶은데요. 하고 싶은데요. 그런데 그런데 몇 가지 좀 알아보려고 몇 가지를 좀 알아보려고 이렇게 이메일을 썼습니다. gitu 어, 첫 번째 질문은요. 첫 번째 미안해요. 질문이 혹시 외국어 성적이 있어야 하나요? 있어야 하나요? gitu ya. Ini gak usah pakai 질문 gini. 첫 번째는 gitu ya. 첫 번째는 네, 가지고 혹시 외국어 성적이 있어야 합니까? 있어야 하면 다시 니네 tanya lagi 있어야 하면 최소한 itu minimal 몇 점을 몇 점이어야 돼요? gitu. harus berapa poinnya? 몇 점이어야 해요? gitu. Lebih kayak gitu ya teman-teman. Lalu yang berikutnya ada Ipsa Jiwonso. Di sini Ipsa Jiwonso itu adalah yaitu teman-teman surat lamaran Ipsa ya pekerjaan. Ipsa Jiwonso surat lamaran pekerjaan. Nah di dalam Jiwonso ini ada Iryokso, lalu Sagisogeso. Biasanya seperti ini. Sagisogeso yang ketiga yaitu mau apa 외국어 성적표. Jadi artinya apa nih? Sertifikat nilai 외국어 bahasa asing ya. Ya mungkin nanti 영어 atau kita bilangnya ya TOEIC. Kalau di Korea itu selalu nggak selalu ya. Jadi di Korea itu bikin yang namanya TOEIC. Jadi TOEIC itu adalah seperti TOEFL atau ya seperti IELTS. Tapi kalau TOEFL sama IELTS itu kan akademis ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah pernah ikut ujian IELTS, saya udah pernahnya IELTS. Jadi IELTS sama TOEFL itu memang ujian yang dibuat supaya mereka bisa mendapatkan nilai bahasa Inggris untuk diajukan ke universitas di mana mereka akan belajar atau mengajukan beasiswa. Nah, kalau TOEIC itu adalah dikembangkan oleh Korea aja sih teman-teman. TOEIC namanya ya. Dikembangkan sendiri sama si Korea. Ini adalah apa namanya ujian bahasa Inggris yang apa namanya bukan apa ya kita sebutnya yang fokusnya atau yang temanya itu bukan akademis jadi nggak terkait dengan ada ke yang umum gitu ya ujiannya tetapi lebih kepada dunia pekerjaan jadi nanti soal-soal mendengarnya pun atau menyimaknya adalah tentang percakapan di dalam kantor gitu atau percakapan di dalam pabrik gitu dan soal membacanya itu bisa soal membacanya itu bisa
ini teman-teman, soal membacanya bisa eh, email tentang pekerjaan gitu ya. Lalu berikutnya ada Genmuhada nih teman-teman. Jadi Genmuhada ini adalah bekerja ya. Genmuhada sama Ilhada itu sama aja sebenarnya, tapi sebenarnya Genmuhada ini lebih fokus untuk bekerja di kantor gitu. Kata yang sering dipakai untuk mengatakan work, tapi di kantornya. Makanya kita sering dengar kata Genmusigan, ya kan? Gemusigan. Genmusigan은 di sini nanti kalau lagi gimana? 네, 안녕하세요. 저는 이 회사에 지원하고 싶은데요. 그런데 몇 가지를 좀 알아보려고 이렇게 이메일을 썼습니다. 또 이렇게 이메일을 보냈습니다. 뭐, 혹시 외국어 성적이 있어야 하나요? 있어야 하면 최소 몇 점이어야 해요? 그리고 yang kedua, misalnya 근무 시간이 어떻게 돼요? 근무, 근무 시간이 어떻게 되나요? 어떻게 되나요? 몇 시부터 몇 시에 출근하고 몇 시에 퇴근하나요? gitu ya teman-teman ya. Berikutnya, nih, 안녕하세요. Kayak di sini tadi, sebenarnya Kak Ibsahada itu ya teman-teman. Ibsahada itu masuk perusahaan gitu ya. Uh, 안녕하세요. Nanya lagi misalnya, lanjutin aja pertanyaan berikutnya ya. 그리고 나면, 그리고 나서, 그리고 나서, 네, 잠시만요, 여러분. 잠시만요. 잠시만요. Duh, kok nggak mau stop ya? Tapi ya Rabun ya kalau agak agak berisik ya karena tiba-tiba lampunya tuh mati. Kayaknya ada masalah sama listriknya. Jadi saya keraskan suara Sam aja ya nanti suara di belakang-belakangnya eh, background 배경 소리를 그냥 무시해 주세요. Berikutnya ibsahada ya. Nanti tadi kita lanjutkan ya kayak tadi musihada itu. Kayak tadi misalnya ibsahada nih teman-teman ya kan. Misalnya udah diterima gitu kan. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 면접 면접 시험에 합격한 지원자입니다. 지원자 Mutiara고 합니다 gitu kan. Saya adalah Mutia apa namanya pelamar yang sudah lulus sampai ke ujian interviewnya gitu kan. Uh, 아직 연락이 아직 언제 입사 masuk kerjanya ya. Jadi mulai masuk kerjanya. 언제 입사할 수 있는지 어, 있는지에 대한 소식이나 연락이 없어서 이렇게 먼저 연락을 드렸습니다. 연락을 연락, 연락을 드렸습니다. 혹시 언제 입사할 수 있나요? Gini aja nulis email udah selesai. 네, 감사합니다. 연락을 기다리겠습니다. 연락을 기다리겠습니다. 감사합니다. 연락을 기다리겠습니다. 감사합니다. 뭐 그런 거. Ya, benar ya. Nah, yang terakhir ada jejul hada. Jejul hada itu artinya to submit ya, teman-teman. Atau to submit atau yaitu 제출 hada itu 비슷한 말이 뭐예요, 여러분 알아요? 네, 맞아요. 제출하다 비슷한 말은 뭐예요? 내다예요. Artinya menyerahkan ya, menyerahkan 제출을 해요. Contohnya tadi 입사 지원서를 냈어요. 제출했어요. gitu ya. 안녕하세요. 뭐 입사 지원서를 일주일 전에 냈는데요. tapi lebih banyaknya 제출하다 ya teman-teman. 입사 지원서를 제출했는데요. 어, 아직 berikutnya ini ya teman-teman biasanya ya. Jadi kalau 입사 지원서를 제출했는데요. apa namanya?
aduh saya lupa. Jadi screening dokumen itu apa 뭐지? 갑자기 생각이 안 나네요. 서류 전형 itu artinya penyelesaian ya. 서류 전형, seru deh. 서류 전형. Jadi 서류 전형 ini adalah seleksi dokumen ya, seleksi dokumen. Dokumen atau mereka biasanya disebutnya dengan ini teman-teman. ilca, ada lagi ica 전형. Jadi ini apa saya hapus dulu ya, kebanyakan kayaknya nanti. Saya hapus dulu teman-teman ya. Nggak tahu nih, nggak di mana nih. Udah kalau nggak di sini aja deh. Di sini ada ilca, terus ica. Jadi di sini ada ica 전형, ica 전형. Jadi ini seleksi tahap pertama, yang bawa seleksi tahap kedua. Nah biasanya nih di sini ya teman-teman ya di ica 전형 ini yaitu adanya soryu simsa. Simsa itu artinya pemeriksaannya. Soru simsa di sini biasanya menjawab ciong. Gitu. Udah kayak gitu aja teman. Jadi soru sim사에 합격하면 서류 심사 통과 후 biasanya 통과 후 면접 시험 참여 가능. Biasanya kayak gitu nanti. Ada di lamarannya ya. Jadi kalau misalnya sudah lulus udah apa namanya tongwa itu lulus apa namanya pemeriksaan dokumen berikutnya bisa ikut ujian 면접. Nah di sini bawahnya lagi 면접 시험 tongwahu baru 입사 misalnya baru ibsa gitu. Jadi langsung masuk kerja. Itu teman-temannya kurang lebih ya. Deh, alhamdulillah. Selanjutnya kita latihan ya teman-teman ya. Ini saya hapus dulu. Anyang udah ditulis kadang-kadang udah nulis kayak gini banyak sedih ya teman-teman. Coba. Oke, silakan nanti. Berikutnya adalah 면접 입사 지원서 입사하다가 있는데 여러분 여기 1번, 2번, 3번에 적절한 들어갈 어휘를 한번 찾아서 여기에다가 쓰세요. 자, 1번 뭐뭐뭐를 보냅니다. ini 면접 시험 오늘부터 회사에 블라블라블라 그리고 마지막에 뭐지? 여러분 잘 안 보이네. 뭐지? 나가야 되나? 네, 그래서 첫 번째는 잘 안 보여서 besok-besok saya merekamnya harus dipindahin ke atas. Nanti sisanya aja ya teman-teman. Nomor 1, 1번은 뭘까요, 여러분? 네, ini bukan 봅니다 ya Allah. Oh iya, 면접 itu 면접을 봅니다. 선생님 까먹었네. ngasih tahu, maaf saya lupa ngasih satu lagi. 면접 di sini tadi kan 면접 시험, 면접을 보다 atau 면접 시험을 봐요. Itu ya teman-teman ya. Oke, 보다. Nah, berarti 1번이 뭐예요? 네, 맞아요. 이거예요. 면접 시험을 봅니다. 오늘부터 회사에서 입사하게 되었어요. gitu ya teman-teman ya. Ini sebenarnya ada jawabannya nih. Oke, 면접. 그다음에 근무합니다. 근무합니다 itu berarti bekerja ya. Bisa juga dengan 입사하다 ya. Yang terakhir apa teman-teman? 입사 지원을 뭐예요? Gak kelihatan nih. Kebetulan nanti harus dirubah kayaknya posisinya teman-teman ya. Di atas atau saya nggak bikin PPT-nya ke kirian. Oke. nanti sisanya 입사 지원서를 제출합니다 kayaknya ya. Kalau lihat gambarnya nanti. Sebenarnya ini ada bukunya teman-teman. Tapi bukunya kebetulan agak mahal. Jadi kalau teman-teman berminat ya boleh saya kopikan. Tapi nanti teman-teman bayar ke saya gitu ya. kalau berminat ya. kalau 뭐 관심이 없으면 괜찮아요. 이걸로 충분해요. 여러분은 알아서 결정하세요. Oke. Berikutnya adalah, ini masih ada yang belum hapus. Oke, berikutnya adalah ada di sini. Jadi kita tadi udah belajar tentang kosakata ya teman-teman ya.
Benar kosakatanya dan sebenarnya juga ada ini ada biasanya kalau aduh saya ngomongnya muter-muter. Jadi tadi kita udah mempelajari kosakata yang bisa kita pakai pada saat kita ingin menanyakan informasi terkait lamaran pekerjaan yang ditawarkan. Nah, biasanya juga selain kosakata itu ada tata bahasa yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah tata bahasanya adalah ina. Teman-teman sebenarnya udah belajar ini. Ina di sini fungsinya banyak ya. Ina itu kalau tidak salah ada tiga artinya. Yang pertama adalah untuk memilih atau yang kedua adalah untuk ya lah atau untuk pilihan yang eh, yang kedua atau pilihan yang terakhir gitu ya. Oke, tapi yang terburuk lah kalau nggak salah gitu ya. Nah, yang di sini kebetulan yang muncul adalah atau ya. Contohnya, walaupun bisa baca yang 6 yo gitu kan ya. Di sini eh percakapannya adalah kita baca aja dulu ya. Teman-teman baca yang 6, saya baca yang yo. Yuk, siap. 네, 한국이나 베트남에서 근무합니다. sekarang saya baca yang 6, teman-teman baca yang yo ya. 어디에서 근무합니까? 네, aja 잘했어요. Jadi di mana bekerja di mana? Laki-laki bertanya kepada perempuan, perempuan menjawab saya bekerja di Korea atau di Vietnam. Nanti. Nah, di sini ina itu jadi menempel pada kata benda ya teman-teman ya. Bentar saya minum sesuatu dulu. Ya, jadi ina itu menempel sama kata kerja. Astagfirullahaladzim. Pada kata benda ya teman-teman ya. Jadi kita masukkan di sini kata benda plus ina konsonan k vokal k tambah kata benda. Jadi misalnya mutia karena belum dia berakhir vokal pakai na sama nah gitu ya. Ini belum selesai ya berarti mutia atau saya gitu kan. Misalnya misalnya apa ya? Cek ina ya karena cek itu konsonan jadi pakai ina cek ina cegina sinmun gitu ya misalnya di sini mutiana nanen iya kan bunda udah bilang gak ganggu gitu kan maaf ya teman-teman ya mutiana nanen 월요일에 출장을 갈 거예요. 무티아 atau saya nggak tahu ya entah mutia가 갈 건지 내가 갈 건지 아직 결정이 안 나왔어요. 아직 결정이 안 났어요. Jadi belum keluar keputusannya, tapi pokoknya ya entah Mutia atau saya akan pergi dinas pada hari Senin. 책이나 신문, misalnya 책이나 신문이 있으면 저한테 주세요. 저한테 줄래요? 어, 기다리는데 어, 친구를 기다리는데 너무 심심해서 뭐 좀 읽으려고요. Gitu kan. Soalnya karena bosen nih lagi nunggu teman gitu kan. Jadi mau baca sesuatu gitu ya teman-teman ya. Di sini berarti pilihannya adalah sana, 영어나 피아노나 수영이나 오전이나 토요일이나 내일은 ini di sini teh atau mobil ya karena nggak ada tergantung konteksnya aja nanti ya misalnya 우리는 내일 차나 버스를 갈 거예요. kita besok akan naik mobil atau bis ya gitu ya. 차나 커피를 주세요 gitu kan. Ya kopi atau teh nggak apa-apa lah gitu 주세요 gitu kan. 영어나 misalnya di 영어나 영어나 한국어를 할 수 있으면 좋겠어요. 그냥 안녕하세요. 저는 이 회사에서 여보세요. 네, 친구한테 거기서 뭐 지금 이 회사에서
일자리가 있는데, 일자리가 있다고 들었는데, 혹시 지원할 수 있어요? 네, 그런데 저희 회사는, 저희 회사는 영어나 한국어를 할 수 있는 사람을 찾고 있어요. 혹시 영어나 한국어를 할 수 있어요? 영어나 한국어가 하신가요? 뭐, seperti itu ya. Piano나, 뭐, apa ya, piano나, 어, 기타, gitu kan. 네. 저는 피아노나, 기타를 칠 수 있어요. Saya bisa, enggak, misalnya gini, lagi di interview. Misalnya buat posisi satu band. Wah, kebetulan saya baru nonton super band gitu kan ya. Yang menang bukan yang saya unggulin lagi. 미salnya gitu. 지금 저희 밴드가 드럼을 칠 수 있는 사람이 없어서 예, 지금 그 자리가 비어 있어서 그 드럼을 칠 수 있는 사람을 찾고 있어요. 혹시 드럼을 칠 수 있어요? 네, 저는 아무 악기나 다 칠 수 있습니다. 혹시 피아노나 기타도 칠 수 있어요? 네, 칠 수 있습니다. 예, 예. 수영이나 뭐 berenang atau apa ya gitu. 저는 운동을 좋아해요. 뭐 수영이나 운동을 다 잘하는데 사실은 근데 수영이나 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 농구만 잘해요. Ya, tapi saya bagusnya tuh ahlinya tuh entah di berenang atau di apa namanya di basket gitu ya. 오전이나 오후에 시간이 있으면 연락 주세요. Ya, tolong hubungi ya, nggak kalau nggak ya pagi atau siang gitu ya. 저는 토요일이나 일요일에 다 괜찮아요. 평일만 아니면 돼요. 평일에 일해야 되니까 평일에 시간이 없어요. 근데 주말은 다 괜찮아요. 토요일이나 일요일에 시간만 있으면 알려주세요. 연락 주세요. 이때는. Nah, di sini contohnya 바다나산으로 놀러 가요. pergi ke laut atau ke gunung. 토요일 점심이나 저녁에 만나요. gitu kan. Ya, kita ketemu siang Sabtu siang kalau enggak Sabtu malam ya. Gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke, kita baca ya teman-teman yang 6. Saya Myangyo ya. 하나, 둘, 셋. 외국어 성적이 있어야 합니까? 어떤 성적이 있어야 합니까? 네, 잘했어요. sekarang. 네, 지금 다시 읽을 거예요. 다시 읽어봅시다. 선생님은 요로 할 거고, 여러분들은 남으로 해주세요. 자, 시작. 네, 외국어 성적이 있어야 합니다. 한국어 성적이나 영어 성적이 있어야 합니다. gitu kan ya. Kita coba artikan ya. 외국어 성적이 있어야 합니까? Perlu ya, harus ada apa namanya nilai bahasa asing ya. Oh iya, 외국어 성적이 있어야 합니다. Oh iya, harus ada nilai bahasa asing. Sekarang rata-rata gitu ya teman-teman. kerja itu 영어를 못하면 좀 그래요. 그래서 웬만하면 여러분은 한국말을 아주 잘하는 것을 알기는 하지만 그래도 영어를 웬만하면 뭐 한국어만큼은 아니지만 진짜 잘할 수 있으면 좋겠어요. 왜냐하면 이거 되게 기본이거든요. 지금 외국어는 무조건 잘해야 되는 건 다는 아니지만 그런데 영어를 할 수 있는 거는 기본이에요, 여러분. 왜냐하면 지금 한국어를 공부하면서도 영어를 같이 배우면 좋겠어요. 좋을 것 같아요. 네. 어떤 성적이 있어야 합니까? harus ada nilai yang bagaimana ya? Nilai yang mana? Oh, 한국어 성적이나 영어 성적이 있어야 합니다. Ya harus ada ya nilai bahasa Korea atau bahasa asing lah. Kan tadi teleponnya kan lagi nyarinya yang 한국어를 할 수 있는 사람? 뭐 아니면은 한국어를 할 수 있는 사람이나 영어를 할 수 있는 사람을 찾고 있어요. 그렇게 말했죠? 아까 전화할 때. Nih, nah, 여러분 udah selesai nih kita ngebahas tentang inanya ya, teman-teman karena ini sebenarnya sangat dasar ya kosakata tata bahasa ini. Teman-teman nanti bisa baca-baca lagi. Nah, berikutnya kita ini ya, apa namanya? Kita akan
mulai teman-teman nanti Sam tadi sudah menjelaskan kosakata apa yang bisa dibutuhkan pada saat teman-teman ingin menanyakan informasi terkait pekerjaan yang ditawarkan, lalu apa namanya tata bahasa apa aja yang bisa digunakan gitu ya. Nah, sekarang kita sudah mulai mencoba untuk membuat emailnya gitu. Nah, sebelum membuat email sebelum membuat email mari kita saring dulu beberapa hal ya di sini. Misalnya pertama jadi teman-teman kalau nulis emailnya jadi nanti udah ngerti duluan gitu ya. Udah gimana ya, udah ngecil gitulah pokoknya. Nanti teman-teman ngerti. Ini saya nggak konsentrasi gara-gara lampunya mati, listriknya mati, dan saya dikejar-kejar sama bikin video gitu karena kan takutnya baterai laptop saya tuh nggak cukup gitu loh. Yang pertama kita baca dulu ya. 입사하고 싶은 회사에 궁금한 곳이 있습니까? 표시하고 얘기해 보세요. 입사하고 싶은 회사에 궁금한 곳이 있습니까? Adakah hal yang di 궁금한 itu apa ya? Yang diingin tahui gitu ya, yang dipenasari gitu ya pada perusahaan yang ingin Anda masuki gitu ya. 여러분 그 회사에 입사하고 싶죠? 지원하고 싶죠? 취직하고 싶죠? 그런데 입사하기 전에, 취직하기 전에, 지원하기 전에 무엇을 알아야 돼요. 여러분은 뭔가를 좀 알아야 해요. 그래서 그거는 궁금한 거예요. 궁금한 거에 뭐예요? 뭐 예를 들자면 근무장소? 우린 보통 이런 거 먼저 생각해야 되잖아요. 아, 나는 이 회사에 관심이 있는데 너무 멀어서 아무래도 못할 것 같아요. 그렇죠? karena kalau 너무 멀면 그만큼 교통비가 들어요, 여러분. 교통비 알죠? 교통비. jadi 교통비 itu biaya transportnya meningkat ya. 그만큼 교통비가 들다 야. 드니까 교통비가 드니까 그래서 근무 장소를 아무래도 우리가 생각해야 하는 중에 하나예요. 그죠? 여러 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 조건들 중에 조건 itu artinya syaratnya 여러 조건들 중에 dan 조건 아니에요, 여러분. jadi maksudnya dari segala hal misalnya 이 회사가 좋은데 근데 너무 멀어요. 위치가 너무 멀어요. 우리는 자카르타에서 살고 있는데 우리 회사가 어디예요? 우리가 입사하고 싶은 회사가 어디예요? 치카랑이에요. 그거 엄청 멀잖아요. 그래서 하루에 왔다 갔다 하면 시간이 많이 걸리고 시간이 너무 소요되다 itu artinya memakan ya. 시간이 너무 소요되고 또 교통비도 엄청 많이 들어요. 엄청 많이, 교통비도 아주 많이 들 수도 있어요. 교통비 들어요. 그죠? 그래서 우리가 결정해야 돼요. 거기에서 one room itu artinya rumah kosan ya. one room 아니고 one room을 임대하는 itu menyewa ya, 임대해요. 원룸을 임대해서 뭐 한 달에 한 번 집에 갔다가 오는지 그쵸? 갔다 오고 아니면은 이렇게 하루 출퇴근하는 건지 그건 생각을 해봐야 돼요. 그죠? 보통은 근무 장소가 멀면 우리가 그냥 결국은 그 일자리를 포기할 때가 많죠, 여러분. 선생님도 그래요. 자, 면접일 itu artinya hari interviewnya ya. 면접일 뭐예요? Biasanya kan kayak gitu. Kalau ada tawaran pekerjaan, di lamarannya mau di apa namanya? Kalau kita bilang di solmyongsonya, di solmyong apa namanya? Di solmyongsonya itu di solmyongnya itu penjelasannya cuma jelasin 한국어 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 가능 gitu kan. Jadi bahasa Korea bisa. Biasanya kan kok gitu. 한국어 가능. 한국어 가능. 영어 가능. 가능 지원자. 지원자 itu artinya pelamar ya. 한국어 가능 지원자. Terus apa lagi? Apa lagi ya? 뭐 나이 gitu ya. 연령 itu umur, 연령
올해 최소 misalnya 35 gitu ya, misalnya minimal 35 tahun ini gitu ya, dan sebagainya. Nah, di lamaran itu bukan di lamaran ya, di daftar lowongan pekerjaannya itu di tawaran pekerjaannya itu tidak ada keterangan mengenai tempatnya di mana, ya kan? 근무 장소가 어디인지 이렇게 안 적혀 있어요. 그리고 면접일도 안 적혀 있어요. 그냥 면접 지원 후, misalnya misal tadi apa? 지원서 itu 지원 서류, 지원서 제출 후 면접 진행 gitu kan, dilaksanakan interview. tapi 언제 면접할 건지 아직 이야기를 해주지 않아서 우리가 또 그곳은 우리가 궁금한 일이 되겠죠. 그래서 이메일로 물어봐요, 그죠? 그리고 외국어 성적 제출. 외국어 성적 제출. 일단 di sini disuruh tulisnya 외국어 성적표 제출, ya kan? Tapi 뭐 최소한 몇 점? 최점nya itu berapa? 최점nya itu berapa? Nggak dikasih tahu. 그래서 우리 물어봐요. 그렇죠? 아니면 다른 거 kita. Kayaknya 월급도 mungkin 물어볼 수는 있죠, 여러분. tapi biasanya kalau 월급 itu udah dikasih tahu. Biasanya mereka sebutnya pakai 연봉, teman-teman. 연봉 itu jadi bayaran tahunan. Kalau di Korea itu tidak dibilangin perusahaan kita ngasih tahunannya misalnya 200, misalnya 35 juta gitu kan. 35 juta dikit banget, gaji berapa tuh? 35 juta misalnya. Sebentar saya pakai kalkulator. Misalnya kalau gajinya sebulan 5 juta aja, 5 juta kali 12 kan 60 juta. Berarti kan 연봉 kita bisa kasihnya 6천 gitu kan. Ya, misalnya 6천만 won gitu. Biasa gitu, 연봉 6천만 won. Itu biasa udah di apa namanya di lowongan pekerjaannya itu, apa sih kita bilang, iklan lowongan pekerjaan itu udah kelihatan, udah dikasih tahu teman-teman kalau gaji itu, kalau Indonesia kan nyebutnya bulanan ya kan, gaji bulanan sekian, tapi kok di Korea itu sebutnya 연봉. Jadi nyebutnya tahunan segini ya, teman-teman tinggal kalikan aja, kali 12 gitu. Kalau misalnya 연봉nya misalnya 150 juta gitu kan sebulan, berarti sebulan 150 juta setahun, berarti bulanannya 1,8 gajinya. 1,8 won itu udah gede ya teman-teman. Di sana untuk freshman itu ya, freshman itu apa namanya, corobseng ya, baru yang corob itu gajinya ya itu teman-teman enggak lah, 1,8 mah kecil lah, 2.500.000 lah teman-teman, ibe kosipman gitu ya. Oke. nanti coba di teman-teman di POC dulu ya. 여러분 입사하고 싶은데 그 회사에 입사하고 싶은데 근데 이거 아직 근무 장소, 면접일, 외국어 성적 제출에 대해서 자세한 내용이 자세한 설명이 없어서 이메일로 물어볼 수 있어요, 여러분. Biasanya kan di bawah nanti 연락처, kontak personnya itu email ke sini gini. Atau 지원서 제출. Nanti di sini ditulis 지원서 제출. Di sini 지원서 제출 ya, teman-teman, di sini. Di bawahnya di sini 지원서 제출. 제출처 biasanya itu. 제출처 itu artinya tempat pengumpulannya biasa email bermo@yahoo.com misalnya gitu ya. Nah, atau kalau di sini muni sahang, aduh, mendingan pakai ini aja kayaknya. Kalau di sini muni sahang ya, muni sahang gitu kan. Artinya hal yang ditanyakan, misalnya bisa email, dikasih nanti emailnya muni sahang, nggak pakai muni sahang, langsung aja muni, langsung di sini mutia at misalnya posko.com gitu ya. Oke teman-teman, yang kurang lebih ya. Oke. Ini adalah, nah ini kurang lebih emailnya. Yuk kita baca ya teman-teman. Hanya ini ternyata 보내는 사람nya yang 지원하고 싶은 사람이 베트남 사람이에요. 팜뚜흥. 맞는 사람 세정전자. jadi
Sejong Electronics. Kita kan Samsung Electronics gitu ya. 제목nya Pak. Senjong deh tuh. 세종전자에 입사하고 싶습니다. Oh, jadi titlenya itu adalah ingin melamar, ingin bekerja di Sejong Electronics. 안녕하세요. 저는 한국대학교 한국어과 4학년 팜두허엉입니다. 세종전자에 입사하고 싶습니다. Gitu kan. Saya Fang Tuong, mahasiswa tahun keempat Universitas Hanggu Korea gitu ya. Saya ingin bekerja di Sejong Electronics. 그런데 질문이 있어서 이메일을 드립니다 gitu ya. Tetapi saya menulis email karena saya ada pertanyaan. Teman-teman harap diingat untuk penggunaan AOSO itu tidak pernah diperbolehkan untuk situasi-situasi yang resmi. Jadi jangan dipakai di sini. 그런데 질문이 있으니까 이메일을 드립니다. 안 돼요. Itu teman-teman menunjukkan apa sih sedikit tidak hormat ya kalau menggunakan e nikah itu dibandingkan also. Jadi yang lebih halus penggunaan karenanya itu untuk menyatakan alasan kita kepada orang yang lebih tua atau pada orang yang baru pertama kali ditemui adalah 아어서 은이카는 안 돼요, 여러분. nih. 한국어나 영어 성적이 있어야 합니까? Nah, dia nanya ya, Pak, apakah harus ada nilai bahasa Korea atau bahasa Inggris? 지난 주말에 한국어 시험을 봤습니다. saya minggu kemarin weekend kemarin ikut topik ya. 그렇지만 아직 성적을 못 받았습니다. Tetapi masih belum dapat nih, nilainya belum keluar gitu kan. 한국어 시험 성적은 언제까지 제출해야 합니까? itu nilainya harus sampai bisa harus menyerahkan sampai kapan ya gitu kan nilainya. 그리고 입사한 후에 어디에서 근무합니까? Lalu setelah saya masuk bekerja, saya akan bekerjanya di mananya ya, di bagian mana. Pakai kata-kata genmuhada itu adalah yang sering dipakai untuk di kantor. Kamu kerjanya jam berapa hari ini? Sampai kerja sampai jam berapa hari ini gitu. Myoshi gaji gemuheo gitu kan. Tapi bukan berarti nggak bisa pakai ilheo. Intinya kata genmuhada ini paling banyak dipakai di sekitar kantor. Jadi di lingkungan kantor ya. Karena kan kalau kita bilang ilhada juga, misalnya sama orang lagi lewat, sama tetangga lagi lihat mau kemana, oh iya saya mau kerja 이래요 gitu kan, 네 저 이제 퇴근해요 mau 이래요 gitu kan. Nah itu kita nggak bilang gemuhamnida. Jadi gemuhamnida itu adalah kata bekerja yang sering dipakai di lingkungan kantor. Mudah-mudahan teman-teman mengerti ya. Kalau nggak ngerti chat saya langsung ya. 지금은 한국에 있지만 졸업 후에는 베트남에서 일하고 싶습니다 gitu kan. Sekarang saya ada di Korea, namun setelah lulus saya ingin bekerja di Vietnam. 그럼 답변 부탁드립니다. 감사합니다. gitu kan. Kalau begitu jadi teman-teman bisa pakai 그럼 답변 부탁드립니다 gitu kan ya. Itu kalau teman-teman mau bilang baik saya tunggu balasannya, teman-teman bisa pakai si ekspresi ini. 그럼 답변 부탁드리겠습니다. 그럼 답변 부탁드립니다. 감사합니다. 무디야 드림. di sini pang tu huang 드림. Itu teman-teman ya. Oke, jadi coba kita jawab dulu ya pertanyaan terkait dengan email ini. 어떤 종류의 글입니까? Tulisan bertipe apakah tulisan di sebelah ini? 이메일이에요. 그쵸? 이메일이에요. 이게 소설도 아니고 단 dan 뭐라고 해야 되지? 단편 소설 itu cerpen도 아니고 이메일이에요. 그죠? 읽은 내용과 같으면 O, 다르면 X 하세요. 자, 여러분 lihat di sini mana yang benar, mana ini. Apa nomor satu dan dua? Nomor satu dan duanya mana ini? Saya nggak ngerti nih sama ini, saya lupa. Nomor satu tuh benar, nomor dua tuh salah. Gue ya. 읽은 내용과 같으면 X, 다르면 X 하십시오. Oh, ini karena nggak ada bukunya sih ya teman-teman ya. Nanti nanti kedepannya saya bikinnya Sam capture ininya ya, apa namanya, soalnya ya. Oke, berikutnya 여러분은 입사하고 싶은 회사에 궁금한 것을 이메일로 써보세요. Nah, ini yang saya bilang ya teman-teman. Silakan teman-teman tulis email, tapi tulis emailnya itu bentuknya seperti ini ya teman-teman. Yang penting ada banan saram sama cemok. Lalu isinya apa? Ini tolong ditulis di kertas, jangan di Word ya teman-teman. Tolong tulis di kertas pakai tangan, nggak apa-apa. Karena saya mau lihat tulisan teman-teman itu kadang takut ada yang salah-salah gitu ya. Soalnya kan kalau diketik lewat
Soalnya kan kalau diketik lewat komputer kan suka dibetulin kan sama si Word itu. Jadi nggak kelihatan teman-teman itu sebenarnya salah atau benar nulisnya gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi tugas yang pertama adalah menulis email. Ini jadi teman-teman akan mengasih saya 2 lembar ya, satu email, satu lagi adalah iriokso. Nggak panjang kok teman-teman, pendek-pendek semua ini ya. Ya, kita masuk ke part yang kedua, yaitu adalah kita belajar kosakata dan tata bahasa yang kita gunakan pada saat kita menulis kurikulum kurikulum vitae atau iriokso gitu ya. Oke, baik teman-teman kita lanjutkan ya. Tolong abaikan pandangan di belakang. Anak saya seksi. Oke. Oke, yang pertama, jadi kosakatanya kurang lebih adalah sebentar ya teman-teman, kita lihat dulu di sini, jawab dulu beberapa pertanyaan ya. Eh, jadi teman-teman nanti akan terbiasa dengan apa yang akan kita bahas dengan kita mengobrol tentang ini dulu. 여러분은 한국어로 이력서를 써봤습니까? 써봤어요, 여러분? 여러분 한국어로 이력서를 써봤어요? 안 해봤겠죠, 여러분? 아무래도 지금은 여러분, 4학년 7학기잖아요. 그죠? 어느 회사에도 입사한 적이 있었어요? 아, 입사하다가 아니고, 어떤 회사나, 어떤 회사에 취직 아니고 지원한 적이 있어요. 거기 일자리가 있어요. 그래서 여러분, 나는 관심이 있어요. 그리고 시간이 있으니까, 그 회사에 지원해야지. 그래서 이력서를, 썼어요. 혹시 써봤어요? 써볼 수도 있었겠지요. 왜냐하면 여러분, 온라인 수업을 하니까 사실은 오전에 별로 할 일이 없잖아요. 그래서 회사에 다니기로 한 친구들은 몇 명 있겠죠, 여러분? 뭐 하여튼 뭐 이력서를 써본 사람도 있고 안 써본 사람도 있을 거예요. 네, 그렇게 생각할게요. 네, berikutnya adalah kosakata yang kita pelajari, yang kita perlukan ya teman-teman untuk nanti kita membuat apa? Iryokso gitu ya. Yang pertama ada kyongnyok. Kyongnyok itu artinya dibacanya bukan kyongryok ya teman-teman, bukan kyongryok tapi kyongnyok. Kyongnyok itu artinya pengalaman kerja. Nanti ada kotaknya di belakang. Sama aja sih, di Korea juga masih pakai kurikulumnya itu bentuknya kotak, maksudnya udah ada tabel-tabelnya ya, teman-teman tuh tinggal ngisi aja. Nanti ada kyongnok gitu kan. Nah, ini kenapa ada kyongnok gitu kan? Kyongnoknya biasanya nanti nyebutin yang pertama di perusahaan apa, di kedua perusahaan apa. Nanti saya kasih contoh ini Sam ya, yang punya Sam ya. Lalu ada kukcok di sini teman-teman. Kukcok itu artinya kewarganegaraan. Nah, ini mungkin kalau lamarannya itu ada di Korea ya, karena sekarang banyak sekali teman-teman kita yang kuliah di sana. Ya, teman-teman negara lain juga banyak, tetapi mereka tidak mau pulang teman-teman karena mereka 한국 회사에서 한국에 있는 한국 회사에서 취직하고 싶어서요. 취직하고 싶어 해서 일부러 돌아오진 않아요. 인도네시아 사람들도 몇 명 있어요. Oke, teman-teman ya, saya Bongsahwaldong. Bongsahwaldong itu artinya apa namanya teman-teman? Benar-benar, yuk saya Bongsahwaldong itu artinya kegiatan kegiatan volunteer ya teman-teman. Nah, ini satu hal yang teman-teman harus tahu, volunteer, volunteer, volunteering, volunteering gitu ya. Nah, jadi di Korea ya, 여러분, yang namanya 사실은 경력이 중요하지만 gitu ya kan, karena ada beberapa perusahaan milihnya tuh yang 경력자 ya, 경력자 itu artinya yang pengalaman ya, carinya beberapa yang pengalaman mau, tapi bisa jadi yang apa sih namanya kita bilang ya, 졸업생 gitu kan, 졸업생 itu lulusan baru gitu ya, bisa jadi yang masih baru lulus ya, yang 졸업한지 eh apa 얼마 안 된 사람이 지원할 수도 있죠. 뭐 ya bergantung perusahaannya ya, mau yang berpengalaman atau yang lulusan baru gitu kan ya. Nah,
Tapi teman-teman, walaupun mereka nggak punya pengalaman, lulusan baru itu yang paling tidak akan bisa diterima oleh perusahaan adalah mereka yang tidak punya 봉사활동. jadi 봉사활동 기록이 없으면 어, apa ya benar ya? 봉사활동 어, 경험이 없거나, 경험이 없거나, 기록, pokoknya nggak ada catatan atau pengalaman kegiatan volunteering itu, mereka tuh udah pasti ditalak. Talak itu artinya sudah pasti dieliminasi di screening ya, di soryu. Di soryu simsa, udah pasti mereka tonggak bulka. Tongga Bulka. Jadi udah nggak mungkin lulus gitu ya, Tongga Bulka. Jadi nggak mungkin lulus gitu. Jadi karena kenapa perusahaan Korea menyeratkan Bong Sahwaldong ini? Karena dari sinilah mereka akan dilihat kesetiaannya gitu loh. Terus eh, sanggup nggak terus bersama atau terus setia bersama perusahaan pada saat perusahaan pun lagi jatuh gitu ya teman-teman. Jadi mereka tuh sangat mementingkan sekali namanya Bong Sahwaldong sekarang dan itu kenapa banyak sekali mahasiswa yang di semester 7 atau semester 6 itu melakukan Bong Sahwaldong ke berbagai negara gitu. Terus nanti dapat sertifikat dari sana. Itu sebenarnya salah satu persyaratan mereka untuk menyiapkan kerja yang kita sering sebut dengan Chujik Jumbi. Jadi Chujik Jumbi di sini adalah tidak hanya 어학연수 왜해요? 얘도 외국어 성적을 apa 받으려면 우리 어학연수까지 안 해도 되는데 하여튼 pokoknya eh intinya kan harus bisa bahasa asing kan karena perusahaan hampir seluruh perusahaan sekarang tidak mencari maksudnya mencari yang paling tidak bisa berbahasa Inggris. 적어도 뭐 외국어 다른 외국어를 못 해도 되겠지만 그래도 적어도 영어를 할 수 있어야 돼요. gitu. jadinya itu udah pasti ada 외국어 성적이 필요해요 gitu. Nah, nanti kalau apa sih namanya mereka tuh ya cuci-cucinya satu 봉사활동, 봉사활동 lagi gitu kan. Ini persiapan cuci-cuci mereka. Lalu apa di sini teman-teman 어학연수. 어학연수 di sini adalah ya ikut pelatihan bahasa ya entah orang Korea itu biasanya untuk belajar bahasa Inggris supaya bagus bahasa Inggrisnya entah itu TOEFL-nya dapat 8 di atas 8 gitu kan ya TOEFL di atas 8 atau TOEIC mereka sih udah pasti TOEIC ya udah TOEIC itu udah 900 lebih gitu kan 900 ke atas itu udah topik paling tinggi TOEIC paling tinggi gitu ya nah orang Korea itu biasanya ngejarnya bukan di TOEFL kalau untuk kerja apa tadi teman-teman jadi 어학연수 하기 gitu kan 어학연수 하기 왜요? karena TOEIC-nya itu harus dapat 900점 이상. Itu kan harus dapat di atas 900 gitu. Jadi mereka biasanya nanti setahun apa 영국이나 미국에 가서 거기에서 그 뭐죠? 영어를 공부해요. 영어를 배워요, 여러분. gitu ya. Udah gitu apalagi nih cuci cumbinya 봉사활동, 어학연수, apalagi ya teman. Kayaknya dua ini aja sih gitu loh ya. Ya kalau baru lulusan baru ya bukan yang berpengalaman itu yang paling dibutuhkan adalah 봉사활동 sama 어학연수. Apalagi ya pokoknya kayak gitulah. Makanya ya teman-teman apa namanya pasti sudah sering melihat kan banyak volunteer dari mahasiswa di universitas di Korea datang ke Indonesia, dulu juga dari Chung'ang juga sama. Mereka itu datang ke sini tidak hanya volunteer teman-teman, tapi mereka harus cuci cumbi yang mana 봉사활동 하기. Jadi 봉사활동 증명서 Myeongso ini ada sertifikat kegiatan bongsa gitu ya, itu harus ada dan itu menjadi salah satu kan tadi saya udah bilang ya syarat apa namanya eh, surat lamaran pekerjaan itu isinya apa aja teman-teman? Surat lamaran pekerjaan itu kan mau 입사 지원, so itu apa aja teman-teman? Satu 자기소개서 gitu kan, 자기소개서. Terus apalagi yang kedua? 이력서. Yang ketiga, 외국어 성적표 gitu kan. Terus apalagi yang keempat, yaitu 봉사활동 증명서. Terus apalagi teman-teman? Ya mungkin beberapa kayak misalnya eh apa? Sangpyo itu beberapa apa namanya? Sertifikat-sertifikat kita dapat piala-piala seperti itu ya.
Pokoknya yang kaitan dengan prestasi. Sebenarnya nomor 5 itu poin lebih aja sih, tapi yang udah pasti wajib itu 1 sampai 4, teman-teman. Ya, kayak gitu ya. Jadi di sini maksudnya Bongsa Hualdong itu eh, wajib ya. Demi apa? Yaitu untuk masuk kerja di sana itu wajib punya apa namanya sertifikat eh, sertifikat eee, volunteer gitu ya atau kegiatan sukarelawan gitu ya. Nah, ternyata mereka juga diminta ini TOEIC 900. Nah, TOEIC 900 itu kan nanti kalau nggak salah ada speaking nih teman-teman, ada ujian speakingnya, ada ujian berbicaranya ya kan. Nah, mereka itu paling tidak bagus pronunciation-nya. Nah, untuk memperbaiki pronunciation mereka itu akan paling tidak 1년이나 2년 동안 어학 연수를 어, 1년이나 2년 동안 어학 연수를 하는 사람이 많아요. 왜요? 토익 뭐 900점 이상 받아야 되고, 그다음에 말하기는 한국 원어민처럼, 원어민이 또 artinya native ya, 원어민처럼 말할 수 있도록 이렇게 어학연수에 가요. 그죠? 어학연수에 다녀요. gitu ya. 연락처 ini apa? Kontak person ya teman CV. Nah, 학력 ini adalah riwayat pendidikan. Nah, kalau tadi Kyongluk itu pengalaman bekerja, riwayat bekerja ya. Ini riwayat bekerja. Kalau yang ini apa teman-teman? Ini riwayat pendidikan. Ya, biasanya mereka nyebutinnya bukan dari SD, teman-teman. Belajar SMP, SMA. Mereka bukan nyebutin dari SD, tapi mulai dari SMA. Habis itu THQ. Habis itu kalau misalnya ke S2 berarti THKON gitu ya. Jelasin universitasnya apa, jurusannya apa. Nanti di belakang ada ya teman-teman ya. Ini saya hapus ya. Oke. Oke, yuk kita yonsep ya. Kalau yonsep kayak yang nomor 4 ketutupan lagi nih. Oh, oke. Kita lihat ya. Ini kurang lebih contoh potongan dari kurikulum vitae teman-teman. Namanya Kim Yumi lagi jadi ingat Kim Yumi Sepo. Songmyong artinya nama. Ini contoh ya teman-teman. Ukjok itu Minggu. Oh, tujuknya itu ternyata Korea gitu. Sebenarnya kalau orang Korea sih tidak memasukkan Gukjok sih teman-teman. Kalau di Iryoksonya udah pasti habis Songmyong langsung Sengyeon Waril, tempat tanggal lahir ya. Nah, habis itu di sini pengalaman kerja. Bukan pengalaman kerja dong. Maaf, maaf, ini harus diisi. 010 5572 1004 bisa. Ini adalah apa teman-teman? 네, 연락처. 어, 잠시만요. bentar, bentar. 여러분 잠시만요. bentar, bentar. Oke, berikutnya adalah ini berarti jawabannya apa teman-teman? Nomor 1. 네, 맞아요. 연락처예요. 연락처. 네, 왜 이래? 연락처 ya. Yang kedua apa? 2011년 3월부터 2015년 2월까지 ini kira-kira apa? 여러분, 학력이에요, 경력이에요? panjang loh teman-teman itu tahunnya. 일단 4번 볼까요? 4번 itu 2015년부터 2015년까지 아직 같은 해예요. masih tahun yang sama예요. 그래서 그러면 3 어때요? 네, 맞아요. 2번은 학력이고 3번은 경력이에요. 네, 좋아요. 자, nah berikutnya adalah kita akan belajar tata bahasa yang kita bisa gunakan pada saat kita menyebutkan nanti atau di interview sih sebenarnya. Nanti kalau di Irioksunya sendiri sih teman-teman nggak nulis sampai dongan ya, ya nulisnya kayak tadi aja dari tahun nulisnya kayak tadi aja dari tahun misalnya 2010 2년 misalnya 6월부터 ya kan sampai 2010 2018년 ya kan lulusnya tahun 2018 sampai segini. Kayak gini aja nggak pakai dongan gitu kan. Berarti kan 2012년부터 2018년까지라면 그러면 4년이잖아요. 그죠? 그럼 4년 동안 대학교에 다녔어요. Jadi belajar di THQ itu selama 4 tahun. Nah, ini nanti teman-teman nulis kayak gini tuh nulis kata dongan itu nggak akan nulis kata dongan di Iryokso. Cuman waktu di interview pada saat 면접자 gitu kan. 면접자 sama 면접 보는 사람, 면접자 itu yang menginterview ya. 면접자 itu akan melihat 이력서 kita, 우리 이력서를 보면서 이렇게 물어볼 거예요. 얼마 동안 뭐
대학교에 다녔어요. 아, 네, 저는 2012년 6월부터 2018년 6월까지 다녔는데요. 4년 동안 공부했습니다. 예, 네, teman-teman ya. 얼마 동안 한국에서 근무했습니까? Masa jawabannya 2년 동안 근무했습니다. Ini contohnya salah nih. Oke, ini saya mau ngambil dari bukunya teman-teman ya. Oke ya, teman-teman juga udah pernah pakai dongan. Ya, dongan itu akan ditanyakan pada saat teman-teman nanti interview ya. Jadi kalau misalnya sambil Pion Jogjanya itu melihat idiosok kita sambil bertanya. Tadi nanya, 얼마 동안 대학교에 다녔습니까? 얼마 동안 일했습니까? gitu. 얼마 동안 misalnya pernah bekerja di Samsung Jonja gitu kan. Samsung Jonja에서 일했습니까? Nanti dijawabnya 뭐 2년 동안 일했습니다. gitu ya. 네, 여러분, kita lanjut aja ya, karena nggak susah ini lanjut sebenarnya ya. Hanya belajar banyak kosakata aja sebenarnya, karena ujung-ujungnya yang dipakai di sini pun dasar-dasar aja, teman-teman. Di sini ada jumaltungan, ini konsonan nempelnya sama kata keterangan waktu ya, teman-teman ya. konsonan vokal 상관없고 다 동안을 쓰는 거예요. 주말 동안, 2달 동안, 얼마 동안, 3시간 동안, 2개월 동안, 1년 동안, 뭐 주말 동안, 그냥 집에 있었어요. 코로나가 있어갖고 어디 못 가서 그냥 주말 동안 요즘 주말 동안 그냥 집에 있어요. gitu ya. Sini 한 달 동안 여행을 ini 여러분 pasti nggak mungkin ada kosakata yang nggak diketahui lah ya. 얼마 동안 itu berapa lama gitu ya. Seberapa lama gitu ya. Selama berapa gitu ya. 한 달 동안 여행을 할 거예요. jadi akan jalan-jalan selama 1 tahun. 6개월 동안 한국에서 공부했습니다. belajar bahasa Korea di selama 6 bulan. 여러분 친구들은 지금 제주도에서 지금 어학기 연수를 하고 있는데 아마도 6개월 동안 할 거예요. 그죠? 지금은 몇 개월째인지 모르겠지만 조금 있다가 돌아오겠죠? 네, 자, 여러분, 우리 말해봅시다. 여러분 남으로 해주고 선생님 요로 할게요. 자, 시작. 어학연수를 했습니까? terbalik ya teman-teman. 네, ya udah jam 6 dulu deh. 어학연수를 했습니까? 얼마 동안 했습니까? 네, dibalik ya sekarang ya. 하나, 둘, 셋, 시작. 자, 읽어주세요. 네, 한국 대학교에서 어학연수를 했습니다. 1년 동안 했습니다. gitu ya, teman-teman ya. 한국 대학교 어학연수 1년. Ini potongan dari itu ya, teman-teman ya. Potongan dari 이력서. Oke. Nah, nih kita akan mulai menulis kita bukan kita ya. 우리는 아니고 여러분이에요. 선생님 포함하지 않아요. 자, 일단 여러분이 이력서를 쓰기 전에 이것을 먼저 알아보는 것이 좋아요. 자, 여러분, 이거 먼저 대답해 볼까요? 이력서에 무엇을 쓰면 좋을까요? Kita menulis apa baiknya di i력서? 성명 당연하지, 아르바이트, 졸업학교, 취미, 외국 성적. Ini semua ada ya teman-teman. 성명 udah pasti harus ada. Arbeit 경력 itu artinya arbeit 경력. Jadi pengalaman arbeit ya, pengalaman part time gitu kan. 졸업학교 udah pasti. 취미 juga kadang ada yang dimasukin teman-teman ya. Karena perusahaan itu akan melihat nanti akan memasukkan dia kemana gitu kan. 우리를 어디에서 배치할 건지 배치하다 itu artinya menempatkan kita. 어느 과 kita akan dimasukin ke bagian mana. kan 주미를 보고 우리를 어느 부서에 부서 itu artinya bukan 어느 과 ya teman-teman. mah jurusan di kampus mianeo. 부서 itu bagian ya, departemen. 우리 취미를 보고 우리를 어느 부서에 배치할 건지 알 수 있을 거예요. 그쵸? 외국어 성적, ini tadi ya udah nggak perlu dijawab ya teman-teman ya. 네.
자, 여러분, 이거 이력서입니다. 성명, 팜두홍, 국적, 베트남, 생년월일, tanggal lahir, 연락처, 그리고 학력이 있어요. 학력은, 한국대학교 한국어과예요. Jadi cuma dimasukin ya, karena dia mungkin lulusan S1 baru ya. Biasanya sih, mereka tuh paling sedikit itu nanya SMA, tapi ternyata bisa juga yang cuma nyebutin S1-nya aja, teman-teman ya. Yongyok gitu kan, oh dia pernah Seoul Wegugo Jiwon Center intern. Oh iya teman-teman, satu lagi salah satu syarat mereka harus bekerja harus cuci jumbi tadi apa aja ya teman-teman, cuci jumbi. Cuci jumbi 뭐가 있어요? cuci jumbi satu eh, pertama sih Bongsa Hwaldong karena masih di tingkat universitas itu ya ini Bongsa Hwaldong. Yang kedua Ohak Yonsu gitu ya 여러분 Ohak Yonsu. Lalu yang ketiga apa teman-teman 맞아요 intern이에요 atau kita bilang magang. Ini harus dipersiapkan. Nanti dari Bongsa Hwaldong keluar Bongsa Hwaldong 증명서, dari Ohak Yonsu keluar 성적표, 외국어 성적표, dari intern keluar biasanya kalau internnya di perusahaan itu mereka udah oke, kita bisa nanti diangkat sebagai Jikwon ya atau Sinip Sawon ya. Jadi kita bisa jadi Sinip Sawon. Biasanya agak sulit ya. Teman-teman nanti coba aja nonton filmnya Miseng. Nah, itu kan mereka ada tuh siapa si Dio apa ya? Bukan Dio ya. Itu siapa ya? Lupa namanya. Siwon ya. Ya kan susah sekali untuk menjadi Sinip Sawon ya gitu ya. Dan kita sang itu hal-hal lainnya yaitu teman-teman 2015 sampai itu pernah dapat topik sagep gitu kan. Terus pernah belajar bahasa Korea itu selama 10 minggu di apa Ohaktang ya. Ini Ohak Hyunsunya disebutnya dengan Ohaktang. Ohaktang itu berarti kelas bahasanya di universitas di Korea gitu ya, kelas bahasa Korea. Nah, terus dia juga pernah apa nih? Ah, ini kegiatan volunteer di Ghana Bokji Center. Jadi di center jadi pusat kesejahteraan Ghana gitu misalnya namanya temennya Ghana misalnya Suwon misalnya biasa namanya Suwon Bokji Center artinya pusat kesejahteraan uh, Suwon gitu jadi ini maksudnya nama senternya itu biasanya pakai nama daerahnya gitu ya nah ini berapa halaman 몇 개월 동안 봉사활동을 했어요. 팜두어홍 씨가 네, 맞아요. 3개월 동안 했어요. 네, 여러분 어때요? 괜찮죠? 어렵진 않죠? 사실은 그렇게 어휘들만 많은 거지 여러분이 모르는 어휘들만 많은 거지 사실은 우리가 쓸 수 있는 그 문법이 그렇게 어렵지는 않아요. 그쵸? 그래서 이력서를 쓸 때나 이메일을 쓸 때나 그렇게 어려운 문법을 많이 사용하진 않아요, 여러분. 어휘들만 많이 사용하는 거지. 그래서 우리가 오늘 배운 어휘들은 여러분이 회사 입사하고 싶은 회사에 대한 궁금점이 있으면 이메일을 쓸 수 있고 우리가 배운 단어들을 어휘들을 사용해서 이메일을 쓸 수 있고 그리고 이력서도 우리가 네, 앞으로 이제 다음 학기부터는 여러분이 이미 졸업생이 될 수도 있으니까 이제 이력서도 써야죠. 쓸 수 있어야죠. 그래서 오늘 공부한 거 결과로 sebagai hasil belajar hari ini 여러분 숙제는 두 개가 있어요. 그쵸? 첫 번째는 뭐예요? 네, 맞아요. 이메일 쓰는 거고 두 번째는 뭐예요? 이력서를 쓰는 거예요. 자, 여러분 질문 없죠? 질문 없으면 네, 수업은 여기까지만 하겠습니다. 자, 이력서 양식은요. bikin kayak gini nggak apa-apa ya, 여러분. 이렇게 만들어도 좋고. Jadi tolong jangan bikin di Word, bikinlah di tulis tangan ya, teman-teman ya. Seperti sini saja. Jadi teman-teman nanti akan menyerahkan ke saya satu email, satu lembarnya email atau satu halaman email, satu halaman lagi 이력서. 이렇게 간단하게 만들어도 괜찮아요, 여러분. 알겠죠? 네, 오늘 수업은 여기까지만 하겠습니다, 여러분. 너무 시끄러운데, 미안해요. 네, 다음, 수업 동영상에서는, 웬만하면, 네, 선생님 최선을 다해서, 시끄럽지 않게, 동영상을 만들어 보도록 하겠습니다. 감사합니다, 여러분. 안녕히 계세요. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.